Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to all. Okay, so for today we're going to learn on energy class. So we have learned about macronutrients, which is carbohydrate, protein, and fat. So only these three that contributes to our energy intake class. So I hope by right you already know where's the energy coming from, which is from our food, which is carbohydrate, um, which is from dia macam dekat screen all dia macam kabut sikit kan, tapi dekat I punya device ni macam terang. So hopefully you all nampak, kalau tak nampak bagi tahu eh. So our energy comes from carbohydrate class, carbohydrate, and then we have protein, and then we have fat. So all this we consume from food. Semua ni datang daripada food yang menyumbang kepada carbohydrate, protein, and fat. So all these we go into the Krebs cycle and then produce ATP. So this ATP is energy. Okay. Macam karbo kan? You all nampak ke tak? Kenapa dia macam segan hidup mati tak mahu eh? You all nampak tak? Ke laptop saya ke yang macam karbo-karbo ni? Kabur doktor. Kan? Itu sebab dia kurang tenaga. Nak buat macam mana ni? Apa yang menyebabkan dia karbo ni? Tengok sikit. Sebab tadi kumpulan pagi tadi okey je. Tapi kumpulan petang ni dia macam kabur-kabur. Dia macam main pula. Kenapa ni? Tak nampak lagi kan you all? Tapi tak apa sebab you all ada Jamboard link ni. So you all boleh tengok dekat Jamboard masing-masing. Okay? Cuba tengok sambil saya terangkan. You boleh tengok dekat Jamboard masing-masing. Saya pun tak tahu kenapa dia macam kabur-kabur macam ni. I'm not really sure. Okay. So it should not be happening like this lah. Okay. So untuk measure energy class, in terms of measuring energy, there's two methods. So the first one is direct calorimetry. So when we say direct calorimetry means we are going to measure the calorie directly. So untuk measure direct calorimetry, normally you are going to use the bomb calorimeter. So there's an instrument called bomb calorimeter where we can directly measure the energy produced by the food. Meanwhile, we have the indirect calorimetry as well. So indirect calorimetry class is to measure the amount of oxygen consumed by the individual. So in terms of measuring the oxygen consumed, it is referred as indirect calorimetry. So each of the individuals have different amount of energy consumed. So first of all, we're going to look at kenapa semua jadi macam ni? Sekejap ya, saya pun confused ni. Kenapa jadi macam ni? Ataupun saya guna laptop sekejap ya. Saya share pakai laptop lah. Okay, so hopefully you nampak dengan lebih jelas lagi eh.
Alright, class, this is the bomb calorimetry. Class, this is the bomb calorimeter. So this bomb calorimeter can measure the heat being released by the food. So bomb calorimeter ni adalah salah satu cara which is used untuk measure direct calorimetry. So bomb calorimeter ni adalah di mana kita letakkan makanan kita letakkan makanan di dalam chamber ini. So chamber ini dia ada satu heating element di sekelilingnya. So heating element ni akan bakar makanan tersebut. So when the food is burnt, it release heat. Heat tu adalah satu bentuk tenaga. Jadi heat yang release tu dia akan terbebas ke dalam air seberat 1 kilogram ini. So heat yang release oleh makanan tersebut, apa yang dibebaskan oleh makanan akan diukur suhu dia melalui termometer ini. Okay. So 1 kalori adalah bersamaan dengan 1 degree haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bagi 1 kilogram air ini. Okay, contohnya kelas, sekiranya kita bakar, sakit kepala. Sekiranya kita bakar apple lah, for example, kita bakar apple. So bila kita bakar apple tersebut, dia release haba yang boleh meningkatkan air sebanyak 2 degree Celsius, for example. So 2 degree Celsius itu bersamaan dengan 2 kalori. Sekiranya kita bakar contoh saya banyak letak je. Sekiranya kita bakar, for example, kita bakar apa lagi kita bakar popcorn, for example, kita bakar popcorn and dia releasekan heat yang boleh menaikkan suhu air sebanyak 40 degree Celsius. So 40 degree Celsius itu bersama dengan 40 kalori. So it is measuring the heat that is being released by the food. So the heat tu by 1 degree Celsius yang boleh meningkatkan suhu tersebut is equal to kalori. Faham tak kelas? So for example kita bakar makanan apa-apa makanan, contoh kita bakar makanan A. Makanan A tu dia releasekan haba sebanyak dan haba tersebut boleh menaikkan suhu air sebanyak 30 degree Celsius. Jadi 30 degree Celsius tu is equal to 30 kalori. Crystal clear class? Give me a thumbs up if you're clear about direct calorimetry menggunakan bomb calorimeter. So what does bomb calorimeter do based on the direct calorimetry? Okay class. So now this is going to be on energy in. Energy in tu apa maksud dia kelas? Energy yang masuk ke dalam badan kita. So bila energy yang masuk ke dalam badan kita bermaksud makanan yang kita ambil. Kenapa kita makan kelas? Sebab the first thing first is because we are in a hunger state. Maksudnya kita dalam keadaan kelaparan. Bila kita dalam keadaan kelaparan, akan nak terima physiological response to nerve signals and chemical messengers dan hantar kepada otak. Otak akan bagi signal suruh makan. So this is where we learned previously dalam topik digestion absorption tentang cephalic phase and also gastric phase dan juga digestion phase. Ada fasa-fasa 3 fasa ni yang mana akan terlibat dalam pengambilan makanan. Okay, so first of all, we are in hunger, dalam keadaan kelaparan kita akan makan. Kedua, because satiation, dia ada satiation class, dia ada satiety and also ada satiating. Okay, so satiation ni kelas adalah maksudnya bila kita tengah makan, kita sedang makan, tiba-tiba kita stop, kita tahu dah kenyang lah, tengah makan, pernah tak you makan-makan, you rasa perut you dah penuh, so you stop during your meal. Itu adalah satiation. Satiety ni adalah di mana you
you stop from eating after meal. For example, you baru lepas makan lunch dan kemudian untuk you makan dinner, mungkin ada orang sejam selepas makan lunch dah lapar balik. Ada orang mungkin dia selepas lunch dia makan balik semula mungkin lepas 5 jam contoh. Kita nak tengok betapa kalau the longer you are the longer you are ambil masa untuk makan malam, for example after lunch, it means that you have higher satiety during your lunch tersebut, menyebabkan you makan lambat untuk you punya dinner. Okay, satiety ialah the power to stop you from eating. So you have three things class: satiation, satiety and satiety. So kalau you masih ingat kita belajar tentang gastric emptying ataupun stomach emptying, makanan yang paling lambat keluar daripada perut kita apa kelas? I mean the nutrient that paling lambat keluar daripada kelas. Merepek sini. Nutrient yang paling lambat keluar daripada perut kita is fat, followed by protein, and the fastest would be the carbohydrate. So the last would be in our stomach would be the fat. So kalau you tengok ianya mempengaruhi jugalah our satiety tersebut. So fat can also increase satiety. Protein has the highest satiety. Satiety ni maksudnya apa tadi kelas? Lepas kita habis makan lunch, kita nak makan the next meal lagi mengambil masa yang sedikit panjang. Kalau berbanding kalau orang tu hanya makan karbohidrat semata-mata. So if you have protein, if you have fat, it can increase your satiety and will provide fullest satiety as well. Meanwhile, fiber has high satiation. High satiation tu maksudnya you akan tiba-tiba, you tengah-tengah makan, you dah stop sebab you rasa full already. So that is satiation means, maksud bila you makanan tersebut, meal tersebut you ada fiber, for example like you makan oats ke ataupun you makan fruits and vegetables ke, you akan cepat rasa kenyang. So that is high satiation. Okay, selain itu yang mempengaruhi food intake kita adalah energy density. How dense is the food that we consume with energy? Berapa ketepatan energi dalam sesuatu makanan tersebut? The higher the energy density, the higher the calorie. Okay, so sebenarnya senang untuk jot. Sekejap hopefully dah okay dah Jamboard ni. Alah kabur lagi lah. Aduh. Siapa tahu apa sebab tiba-tiba kabur ni. Sekejap ya.
Oh, dia bukan jambot je yang masalah. Memang tak saya ni good problem. Tak apalah kelas. Kita cuba je lah. Cuba jaya yang kelas. You all boleh tengok jambot juga kan? Okay, sambil you tak tengok jambot, sambil saya terangkan. So, minta maaf lah atas kekaburan ni. Saya pun tak tahu kenapa. Alright. So, kalau you tengok dekat jambot masing-masing, you nampak gambar kacang tanah dengan popcorn. Betul tak? Nampak tak kelas? Give me a thumbs up kalau you nampak apa yang saya nampak ini. Right. Okay kelas. So energy density adalah ketumpatan energi di dalam sesuatu makanan. How dense are the energy in the food? So kalau you tengok dekat sini, kita ada kacang tanah and also popcorn. So kacang tanah dengan popcorn ni adalah hidangan yang sama, jumlah berat hidangan yang sama. So dalam jumlah berat hidangan yang sama, kalau you perasan, kacang tanah ini contribute about 837 calorie. Macam-macam. Macam-macam dugaan petang ni. Boleh tulis pula ya. Okay, boleh pula. Okay. So, kacang tanah provide about 837 calorie. Manakala popcorn, this popcorn contribute about 55 calorie only. Okay. So, walaupun walaupun dia punya jumlah hidangan dia, size serving dia sama, tetapi the contribution of calorie is different. So, peanut ni, kacang ni contribute to more calorie than the popcorn. So, kalau tengok gambar sebelah, which is the kacang juga dengan popcorn, tapi kacang, dua-dua ni bernilai 100 calories. Dua-dua 100 calorie. Tetapi walaupun 100 kalori, untuk dapatkan 100 kalori popcorn, you boleh makan banyak popcorn untuk dapatkan 100 kalori. Tetapi kalau you untuk kacang, you makan sikit je dah capai 100 kalori. So benda ni sangat penting untuk tahu energy density sebab kalau orang tu nak diet, dia boleh pilih. Kadang-kadang orang dia nak reduce weight, kadang-kadang kita suka mengunyah kan. So bila kita tak mengunyah, kita boleh pilih makanan yang low energy density. So antara popcorn dengan kacang tanah, you nak pilih mana untuk mengunyah? Of course, you akan pilih yang kurang energy density, which is the popcorn. Sebab dalam saiz hidangan yang sama, dia lebih rendah kalori. Dalam jumlah kalori yang sama, you boleh makan lagi banyak popcorn. Okay, so harap you faham yang tu. Aduh, saya pelik lah kenapa saya punya tak apalah saya tak boleh nak conteng lah tapi saya pakai laptop lah kelas sebab saya tak boleh tengok gambar ni. Okay kelas, kita dah belajar tentang energy density tadi. Now we're going to calculate the energy density. So this is very important class. You kena tahu macam mana nak calculate energy density. Okay, energy density ni. So energy density formula dia adalah kalori bahagi dengan gram. Jumlah kalori bahagi dengan jumlah berat makanan tersebut. Okay, sebagai contoh, saya tunjukkan contoh. Sekarang kita nak kira energy untuk energy density. Okay, bukan kita nak kira energy yang kelas, kita nak kira energy density. Okay, so when we want to calculate the energy density, the formula is kalori bahagi dengan gram. So jumlah tenaga bagi watermelon ni, kalau tengok dekat sini, jumlah kalori dia berapa kelas?
46. So 46 bahagi dengan gram dia adalah berapa jumlah gram bagi watermelon kalau tengok dekat sini 154 gram. Jadi 46 you buat 46 bahagi dengan 50 bahagi dengan 154 you akan dapat 0.29. Jadi 0.29 ni energy density dia low ke high ke apa? So you boleh tengok dekat sini. Sebab you boleh tengok dekat sini, kalau 0.29 jatuh dalam kategori very low. Sebab 0 hingga 0.6 energy density is very low, 0.6 hingga 1.5 is low energy density, and 1.5 hingga 4 medium energy density, 4 hingga 9 high energy density. So the range for energy density ialah daripada daripada 0 kilokalori per gram hinggalah 9 kilokalori per gram. Sebab the highest gram adalah 1 gram is equal to 9 gram, which is the fat. Fat kan kalau you tahu, fat. Okay, ni saya pakai mouse so buruklah sikit. Fat is equal to 1 gram darab dengan, buruk sangat. 1 gram darab dengan 9. So that is why the highest limit is 9 kilocalorie per gram. Okay. So jadi bila you nak calculate something which is energy density, you have to calculate the calories first and then divide by the weight of the food. So once you get the answer, you see the range. Is it when it comes to 0.29, it is considered as low energy density. Tetapi di dalam peperiksaan, di dalam exam, as long as you know which, kalau you kata kosong, okay, kalau very low and low, kalau kedua-dua ni, okay, you can just write it as low energy density. Okay, saya terima. Kalau dia daripada 1.5 hingga 9, it is considered as high. Okay, okay, I will consider that is high energy density. Tapi kalau you nak ingat medium and then you nak ingat high pun tak ada masalah. You nak ingat kategori pun tak. Tapi nak ingat dua kategori which is both daripada 0 hingga 1.5 as low energy density and 1.5 until 9 is high energy density. I terima kedua-duanya. Okay, jelas tak kelas? Is it crystal clear? Give me a thumbs up if you're clear with the definition of energy density. Alright, so that is about energy density, ketempatan sesuatu makanan. Okay, now saya buat satu soalan. Cuba you kira energy density untuk curry puff ni. Okay, can you write down on the sticky notes and then masukkan sekali jawapan. You kena masukkan calculation as well. Bagaimana you darab tersebut dan dapatkan jawapan energy density. Can you do it right now? Can you calculate the energy density of the curry puff? And is it a low or high energy density? I'll give you about 3 minutes dalam 2.35 ataupun 2.33 kita tengok jawapan masing-masing. Can you put down the sticky notes with and answers? Ataupun siapa yang tak boleh masuk Jamboard, you can write down your calculation in the chat box. Saya nak semua buat sebab nanti you akan senang nak ingat kelas. Dan kalau ada salah, kita boleh belajar bersama-sama. Kalau nak tunggu habis kelas, takut tak terbuat. Okay? So given the carbohydrate is 20 gram, fat 20 grams, protein 10 grams, salt 0.5 gram, vitamin B 0.01 gram. Now calculate the energy density of the curry puff.
Ada guys terbengit. Senyap macam tak ada keluar apa-apa sticky nose pun. Salah tak apa kelas. We're not going to judge ke. Okay, you salah, you betul ke. Tak ada So, formula for energy density apa kelas? Jumlah kalori bahagi dengan jumlah berat. So, you akan dapat energy density tersebut. Kelas mana? Tak keluar sticky notes pun. Are you following me? Are you crystal clear? Okay, it's very lost. Okay, tak apa. Yang lain okay tak? Nanti I put. Okay, kelas. Yang dekat mana? Okay, saya terangkan lagi sekali untuk watermelon ni. So, daripada watermelon ni, I nak you kira untuk curry pop tadi. So, the formula is easy, class. You have to know, okay, calorie, jumlah, and this is the formula, class. I hope that you are clear. Sebab dalam class dan ujian memang ada soalan tentang energy density. So, I hope you are clear and you would do the latihan. Okay. So, energy density formula is kalori bahagi dengan gram. Jumlah kalori bahagi dengan jumlah gram. So, sekarang ni watermelon kita nak kira energy density untuk tembikai. So, energy density untuk tembikai adalah bersamaan dengan jumlah kalori tembikai tersebut bahagi dengan berat tembikai tersebut. Jadi, jumlah kalori bagi tembikai berapa kelas? So, jumlah kalori tembikai adalah 46 kalori. So, just bubuh je 46 kalori. Bahagi dengan berat. Berat tembikai berapa? 154 gram. So, bahagi dengan 154 gram. So, 46 bahagi dengan 154, you dapat berapa kelas? Ya, 0.29. You dapat 0.29 kalori per gram. Okay. So, 0.29, energy density 0.29, dia jatuh under kategori mana kelas? So, kalau 0.29 jatuh antara 0 hingga 0.6.
So dia jadilah very low energy density. So tembikar you boleh makan banyak sebab dia very low energy density. Kalau makanan yang termasuk dalam kategori medium ataupun high energy density, you kena berhati-hati sebab dia contribute to high energy density ketumpan dalam berat tersebut dalam 100 grams. For example, dia punya ketumpatan energi tu sangat tinggi. Bermaksud tinggi sangat kalori dia. So you have to reduce the intake of foods that have high energy density. Tapi untuk yang ada very low energy density, you boleh makan tanpa rasa risau. Okay. So that is what we mean by energy density. So macam saya bagi tahu tadi, untuk contoh kacang dalam jumlah hidangan yang sama, kacang dengan popcorn ni walaupun dalam jumlah hidangan yang sama tapi kacang contribute to high energy intake which is about 800 calorie. Mana popcorn dalam jumlah hidangan yang sama macam kacang hanya contribute to 55 calorie sahaja. So you nak pilih yang mana? Mestilah you nak pilih yang low energy density which is the popcorn. So sekarang ni kita nak cuba kira curry puff. Curry puff berapa dia punya energy density. Okay, ni ada yang dah buat. So, you all cuba buat sebab kita tak tahu. Kalau salah pun tak ada masalah. Lagipun saya tak tahu yang buat kat Jamboard ni siapa. Okay, cuba you buat. Okay, kirakan energy density untuk curry puff yang berat dia 50 gram. Okay, sebab ni sangat penting. Pengiraan, apa-apa pengiraan biasanya akan keluar dalam test ataupun final exam. Okay. Yang mana tak boleh masuk dalam Jamboard, you boleh tulis dekat ruangan chat box. Okay. Kalau saya boleh tahu kenapa dia tak buat dekat Jamboard ataupun dia tak buat dekat ruangan chat. Tak faham ke ataupun tak boleh nak access Jamboard ataupun chat box. Iswari, you dah faham ke? Are you clear with the energy density or are you still lost? Are you crystal clear with it? Yes, doctor. Okay, good. Tapi you all masih lamut raya ke macam mana ni? I hope that you are going to be active in class untuk terutama untuk pengiraan ni. Okay, bolehlah kelas 3 orang je jawab. Okay. Apalah kelas ni. Okay. Kalau ikutkan tengah puasa ni rasa geram juga dengan you all ni. Tak apalah, nanti saya jumpa face to face minggu depan, saya tarik tinggal seseorang yang tak buat ni. We have about 52 tapi ramai tak buat ni, saya tarik tinggal seseorang. Okay, because quite frustrated jugalah. Sabar je. Sebab apa bila you tak buat, you tak tahu you salah dekat mana. Okay. Untuk yang kan kita bahagi gram per kalori kan? Aha. Untuk kalori tu kita nak kira yang doktor dah bagi tu ke yang total kalori 300 tu? Tak ada bagi. Jadi macam mana saya nak tahu kalau macam curry puff tu? Sebab tu saya rasa, okay, saya tak ingat lah saya sebenarnya dah bagi tahu ke tak you all, which is karbohidrat nak tukarkan kepada kalori, you kena darab dengan berapa. Did I mention during the lecture of carbohydrate, protein and fat? So untuk pengetahuan semua, tapi kumpulan lagi satu tahu pula. So I think I given the notes about that one. So untuk pengetahuan semua, 1 gram of carbohydrate is equal to 4 calorie. Okay, 1 gram of protein is equal to 4 calorie. And 1 gram of fat
is equal to 9 calorie. Okay. Ada tak saya bagi lecture tentang benda ni masa setiap topik of macronutrients? Can you give a thumbs up kalau saya pernah bagi? Rasa macam dah. Yang saya ingat lah. Sebab saya rasa macam dah bagi sebab kumpulan lagi satu macam yang ni dia dapat jawab ni macam mana? Sebab ada yang boleh jawab. Okay. Sebab tu saya nak you, kalau macam tadi bagus you tanya dah bagi ke belum jumlah kalori. So from there I know that mungkin ada yang terlepas pandang. Okay, very good. For siapa yang tanya tadi nama tak muncul. Okay. So padam pula nota saya budak ni. Alright. So this is the formula ataupun bukan formula. This is the principle that you need to know. 1 gram of carbohydrate contributes to 4 calorie, 1 gram of protein contributes to 4 calorie, manakala fat sahaja yang contribute to higher calorie. Okay. So by right you kena memang ingatlah benda ni. And alcohol contribute to 7 calorie. Alcohol je yang lain. Alcohol contribute to 7 calorie. Okay. So okay, so rata-rata tak rata-rata sangat lah. Ada beberapa orang yang dah jawab dekat sini. So supaya kita tengok. So jawapan ni yes, this is right, this is right. Okay, yang ni saya rasa dia dah dicampur jumlah tenaga lain. Okay, sebab biasa ada dalam test yang jawab macam ni. Okay, so we going to learn lah. Sebab untuk contribute to energy hanya karbohidrat, fat dengan protein sahaja. Okay. So siapa yang nak jawab boleh teruskan. Saya akan tunjukkan jawapan dia. So when we say energy density of the curry pot class is equal to total calories bahagi dengan gram, jumlah berat curry pot tersebut. So total calorie is because we are given the gram, so we have to convert it to calories first. So 20 gram kena darab dengan 4, you akan dapat 80 kalori. And then fat you kena darab dengan 9, you akan dapat 180 kalori. Kemudian protein you akan darab dengan 4 untuk tukarkan kepada kalori, you akan dapat 40 kalori. Okay, salt dengan vitamin B ni, dia tidak menyumbang kepada kalori. Hanya 3 saja yang menyumbang kepada kalori. So, you would not include this one. Sebab kalau nak include pun, you nak darab dengan berapa. There's no conversion to calorie for salt or vitamin B because it is not part of the macronutrients which contribute to calories. Yang contribute to calories hanya 3 ini saja, carbohydrate, protein and fat. So, you sum up, you total this up, you akan dapat 300 kalori. And then bahagi dengan jumlah curry pot tersebut which is 50 gram. So you bahagi dengan 50 gram. Potong-potong, you akan dapat 6 kilokalori per gram. So 6 kalori per gram is considered low or high energy density class. It is considered high energy density sebab dia dah masuk range ini. Okay, this one 4 hingga 9 is considered high energy density. So kalau you kira curry pot tadi you dapat 3 energy density, contoh you kira curry pot tadi you dapat 3 energy density, tapi you tulis high, saya terima kedua-duanya sebab bagi saya kalau you ingat 0 hingga 1.5 sebagai low and 1.5 hingga 9 sebagai high pun dah okay. Kalau you tak mampu nak ingat empat kategori ni, because the thing is that I want you to distinguish between high and low energy density tu sahaja. Kalau taklah sampai detail macam very low, medium ataupun high.
Okay, is it clear everything, class? Crystal clear? Yes. All right. So I think that's all for today, class. We're going to continue tomorrow on the energy balance. Macam mana nak kira weight management dan sebagainya, energy in and energy out. So for today, you're going to you hanya belajar untuk energy in. Macam mana makanan yang masuk tu dipengaruhi oleh faktor-faktor hunger, appetite, which is satiety, station, and also energy density. Okay. If there's no more question, thank you very much today. Thank you very much everyone for today's class. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Thank you, Doctor. Welcome.